हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और वीडियो। दोस्तों, अफगान तालिबान ने पाकिस्तान का नाम न लेते हुए ये खुली धमकी दी है कि अगर किसी भी पड़ोसी मुल्क ने अमेरिका को अपने फौजी अड्डे दिए तो उस मुल्क को इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने अफगान तालिबान के स्पोक्स पर्सन से बात की और ये सवाल किया कि जब पाकिस्तान की हुकूमत द्वारा ऑन रिकॉर्ड ये बात कह दी गई है कि अमेरिका को पाकिस्तान की तरफ से कोई फौजी अड्डे नहीं दिए जाएंगे, तो इसके बाद भी अफगान तालिबान की तरफ से इतने सख्त अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं, धमकियां क्यों दी जा रही हैं। इस पर स्पोक्स पर्सन ने जवाब देते हुए ये कहा कि तालिबान द्वारा किसी भी मुल्क का नाम नहीं लिया गया है, बल्कि अपने सभी पड़ोसी मुल्कों से एक दोस्ताना अपील की गई है अमेरिका को फौजी अड्डे ना देने की। दोस्तों, तालिबान की धमकी के बाद पाकिस्तान काफ़ी डरा हुआ है और पाकिस्तानी मीडिया भी लगातार ये कोशिश कर रहा है कि तालिबान को ये यकीन दिलाया जा सके कि पाकिस्तान द्वारा अमेरिका को कोई फौजी अड्डे नहीं दिए जाएंगे। इसी मुद्दे पर आधारित आज का ये वीडियो आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। अगर आज अफगान तालिबान की जानिब से एक बयान जारी किया गया है जिसमें हमसाया ममालिक को धमकी दी गई है। अफगान तालिबान के मुताबिक ज़राए इब्लाग से मालूम हुआ है कि अमरीका कार्रवाइयों के लिए हमारे पड़ोस में मौजूद रहना चाहता है। पड़ोसी ममालिक से मुतालबा है कि किसी को ऐसा कदम उठाने और मौका फराहम करने की इजाजत ना दे। अगर ऐसा किया गया तो ये तारीखी गलती और रुसवाई होगी। अफगान मुस्लिम और मुजाहिद कौम इस तरह के घिनौने इक़दाम के खिलाफ खामोश नहीं रहेगी और मुश्किलात की जिम्मेदारी गलतियां करने वालों पर ही होगी। मौजूदा सूरत हाल में खदशात ये जाहिर किए जा रहे हैं कि अमरीकी फौजियों के इनखला के बाद अफगानिस्तान की सूरत हाल एक बार फिर से काबू से बाहर हो सकती है। काबुल हुकूमत को खदशा है कि अमरीकी फौज के चले जाने के बाद तालिबान हफ्तों के अंदर इक़्तिदार पर कब्जा कर लेंगे और इस सारे मामले पर जो सूरत हाल फिर बनती है वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है। इसी तमाम मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद तर्जुमान अफगान तालिबान भी हमारे साथ मौजूद है। सोहेल शाहीन साहब, अफगान तालिबान की जानिब से कहा गया कि अमेरिका पड़ोसी ममालिक में रहकर अफगानिस्तान में कार्रवाइयां करना चाहता है और तालिबान की जानिब से ये तंबीह भी हमारे सामने आ गई कि पड़ोसी मुल्कों में से किसी ने जगह दी तो ये तारीखी गलती और रुसवाई होगी। किसकी तरफ इशारा किया गया है? कब्जा खत्म होना सबकी मुफाद में है। अफगान अवाम आज़ादी हासिल करेंगे और हम रीजनल कोऑपरेशन इकोनॉमिक तरक्की के दौर में दाखिल होंगे, लेकिन अफगानिस्तान के किसी भी पड़ोसी मुल्क में अमेरिकन अड्डे अफगानिस्तान और रीजनल पीस और सिक्योरिटी के लिए नुकसानदेह है। इसलिए हमने अपने खदशात को जाहिर किया। उम्मीद है ऐसा न हो, क्योंकि ये अड्डे किसी की मुफाद में। सोहेल साहब, अफगानिस्तान में खाना जंगी बंद होने का या लड़ाई झगड़ा बंद होने का अफगानिस्तान को तो फायदा होगा, पाकिस्तान को भी होगा। यकीनन एक खतरा जो है वो अगर इस तरह की कोई सूरत हाल हमसाया मुल्क में होती है तो मौजूद रहता है। पाकिस्तान ने अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में छपने वाली खबर की तरदीद कर दी है अभी तक तो, और पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अमरीका को जो है वो कोई अड्डा नहीं दिया जा रहा। ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, तो फिर ये तालिबान जो है वो ज़राए इब्लाग की खबरों पर कान धरते हुए इस तरह के सख्त स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं? हमने किसी मुल्क का नाम नहीं लिया है, लेकिन कई दिनों से मुसलसल मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि अमेरिका अफगानिस्तान के नेबरहुड में अड्डे बना रहे हैं, तो जाहिर है हम इस पर खामोश नहीं रह सकते। लिहाजा हमने इन रिपोर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए स्टेटमेंट दिया है। अच्छा, अब किसी नेबरिंग मुल्क से ऑफिशियल स्टेटमेंट कि ये खबर हकीकत नहीं है, अच्छी बात है। हमने हिफ्ज़ मुतक़द्दम के तौर पर सबको दोस्ताना तनबीह किया है। सही। अच्छा, ये बताइएगा सोहेल साहब कि अमरीकी फौजियों के इनखला के मुतालिक क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप लोगों को? अमेरिका ने वादा किया था कि मई 1 को निकलेंगे, यानी सारे अफवाज निकालेंगे अफगानिस्तान से, लेकिन उन्होंने उस टाइमलाइन पर अमल नहीं किया, उसको वायलेट किया। अभी उन्होंने कहा है कि 11 सितंबर को कामिल तौर पर अफगानिस्तान से निकलेंगे, तो हम देखेंगे और मॉनिटर भी करेंगे कि क्या करते हैं। तमाम अफवाहें गर्दिश कर रही थी, अगर मैं इसको इस तरह से कहूं तो उसका आगाज वहां से हुआ जब अमरीकी वज़ीर दिफा डेविड एफ हाल्वे ने गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी आर्म सर्विसेज कमेटी को ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान जो है वो अमरीका को एयर स्पेस और जमीनी सहूलत मैसर करेगा। पाकिस्तान ने ऑफिशियली इसको पूरे तरीके से डिनाई किया है। अब जब ऑफिशियल लेवल पर एक वाजे हो गई है चीज, तो फिर आपको क्या लगता है कि तालिबान को ये कहने की जरूरत क्यों पेश आई? और बड़ी बड़ी सीधी सीधी धमकी है ये तो।
دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ میں اپنی حکومت کے جو ہمارے فورن منسٹر نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے یا جو پوزیشن ہماری گورنمنٹ اختیار کر رہی ہے، میں اسی پہ ٹرسٹ کروں گا۔ امریکن کی سٹیٹمنٹ یا ان کے دعووں پہ مجھے یقین نہیں ہے، نہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ دو پالیسیز ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بڑا کلیئر ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک نیشنل ڈیفنس ڈے پر اپنی اسپیچ کرتے ہوئے جب انہوں نے کمانڈ ٹیک اوور کی تھی تو بڑا دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ وی ہیو ڈن انف، اگر آج تک ہم نے کچھ نہیں کیا تو کسی اور نے بھی کچھ نہیں کیا۔ ناؤ اٹ از ٹائم فار ادرس ٹو ڈو مور، اور ہم یہ منترا اب نہیں سنیں گے۔ یہ بات جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہی تھی، اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی اور وہ آج تک وہ سٹیٹمنٹ پہ قائم ہے۔ دوسری بات، پرائم منسٹر آف عمران خان نے ہمیشہ سے اس جنگ میں جانے پر اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا یہ پریزیڈنٹ مشرف کا غلط فیصلہ تھا اور ہم نے کسی کی جنگ اپنے گلے میں ڈال لی۔ تو آج جب 20 برس کے بعد امریکن اپنے تمام تر عزائم کو انکمپلیٹ یا ان کی بقول تکمیل کر کے وہ جب واپس جا رہے ہیں تو اب کسی کو میں نہیں سمجھتا کہ بشمول پاکستان کسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ کوئی افغانوں کو ڈکٹیٹ کرے کہ آپ کے ملک میں کیا طرز حکومت ہوگا، کیا کانسٹیٹیوشن ہوگا، آپ نے اپنے ملک کے اندر کس طریقے سے رہنا ہے۔ وہ ایک آزاد سوورن سٹیٹ ہے اور اس میں وہی ہوگا جو افغان چاہیں گے۔ اب اس میں کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں، یقیناً ہوں گے، کیونکہ جو سٹیٹس کو فورسز ہیں جنہوں نے 20 سال اقتدار کے مزے لیے، جنہوں نے امریکن ڈالرز پہ اپنے خاندان بنائے، اپنی جائیدادیں بنائیں اور بہت کچھ دولت اکٹھی کی، وہ چاہیں گے کہ یہ سٹیٹس کو چلتا رہے، لیکن افغان قوم نے بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے اس کی، اور اب انہی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا تعین کریں، امن سے رہیں، اور ریجنل کنٹریز تمام کی تمام یہ چاہتی ہیں کہ افغانستان میں امن قائم ہو تاکہ وہ بھی ترقی کریں اور خطے میں بھی ترقی کی راہیں کھلیں باقی نیبرز کے لیے بھی۔ صحیح، ٹھیک ہے، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے جنرل صاحب، کہ ان کو پورے طریقے سے حق ہے کہ جس طریقے سے وہ امریکی فوج کے انخلا کے بعد چاہیں تو کریں، لیکن ایک خدشہ تو بہرحال ہمارے لیے بھی اس طریقے سے موجود ہے، اور وہ افغان حکومت کو بھی ہے کہ طالبان اگر ٹیک اوور کر لیتے ہیں امریکہ کے نکلنے کے بعد تو یہاں پر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے، اور اگر افغانستان میں حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں تو پاکستان کے لیے یقیناً ایک خطرہ بنا رہتا ہے۔ تو اس حد تک تو کنسرن ہے نا ہم؟ دیکھیں، کنسرن ہمارا بھی ہے اور کنسرن ان کا بھی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ افغانستان میں ایک انسٹیبلٹی ایک دفعہ کریٹ ضرور ہوگی، کیونکہ جو سٹیٹس کو فورسز ہیں ان میں اور جن لوگوں نے 20 برس کولیشن فورسز کو ریزسٹ کیا ہے ان کے درمیان نیریٹو کا اختلاف ہے، آئین کے اوپر اختلافات ہیں، ریاست کے مستقبل کے اوپر ان کا اختلاف ہے، موجودہ حکومت کی لیجیٹیمیسی پر ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ تو جب ان 4-5 چیزوں پر ان کا پرنسپل اختلاف ہے تو وہاں پہ ایک کلیش کی صورتحال تو بنتی نظر آتی ہے، اور یہ ہو جائے تو ہمیں کوئی سرپرائز نہیں ہوگا کسی کو بھی۔ لیکن جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پاکستان کو اپنی سرحدوں کے دفاع کا پورا حق پہنچتا ہے۔ ہم نے فینس بھی کیا ہے، آرمی بھی وہاں بیٹھی ہے، اور ہم پابند نہیں ہے کسی معاہدے کے تحت کہ ہم وہاں سے ریفیوجیز کو یہاں آنے کی اجازت دیں یا پاکستان کے اندر مداخلت کی اجازت دیں۔